We are right now on the Baisaran track. This is at least 3 to 4 kilometers of very hard, treacherous trek, steep slope that takes you to Baisaran. Now, first I'll tell Muzaffar to show you. This is the track. In fact, behind me you can see the kind of track, the kind of topography, and it is through this is treacherous track that the other day tourists came rushing down, and then the locals, the Ghodewalas, the first responders, many injured were brought down on their shoulders. So one can imagine the kind of scenes that would have unfolded. Absolutely tragic. Yesterday we went in there, we found boots, we found chappals that were stuck in mud, and were basically speaking about the scenes, the mayhem that broke loose that day as the tourists came in. Now we have with us the first responders, the unsung heroes of this tragedy. Mr. Abdul Wahid, the first video that went viral, he was the person who arrived there. His name, one of the persons is trying to calm the tourists, the people who were the relatives of the people who died, and they were absolutely distraught. They were in shock psychologically. They had absolutely no idea what had hit them. So he was the first person who reached there, and in fact then he sent an SOS to all others, including ATV walas, pony walas, and told them to really rush to the location so that lives could be saved. Wahid साहब, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये ऐसी दहशत वाली इंसिडेंट था, जब आप वहाँ पहुँचे और जब आपने वहाँ देखा तो क्या आपके जहन में पहले आया? क्योंकि आसान नहीं है, आपने अपने जो जिसको कहेंगे वाइल्डेस्ट ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ आप देखेंगे यहाँ। पहले मेरे जहन में आया कि मैं इधर से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस वही हालत वहाँ पे थी बाइसरन में। लाशें पड़ी हुई थी, जख्मी थे, वो चिल्ला रहे थे। तो मैंने उसके बाद में पहली कोशिश की है कि जख्मियों को मैंने पानी पिलाया, और उसके बाद में अपने ग्रुप में मशे डाली है कि आप यहाँ पे आइए, हम जख्मियों की मदद करेंगे, क्योंकि डेड बॉडी जो भी थी वो पड़ी हुई थी। एक आदमी, मैं इधर से उधर क्यों जा रहा था, एक आदमी न जख्मी को संभाल सकता था और न वो डेड बॉडी को संभाल सकता था। इसीलिए मैंने कोशिश की, मैं जिस तरह आपने देखा है वीडियो में, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मैंने कोशिश की कि यहाँ पे और लोग आ जाए, इनको हम मदद करेंगे। जो ही मैंने मैसेज डाली तो 10-15 घोड़े वाले आए, उसके बाद पुलिस भी आया है। तो मैंने कोशिश की, जो जख्मी थे मैंने उनको घोड़े पे, कंधों पे और चारपाई पे बिठा के नीचे रेफर किया हॉस्पिटल। जब हम भी वहां गए, रास्ते पे चप्पलें थी कीचड़ में, और साफ बयां कर रही थी कि किस तरीके के सीन्स उस वक्त होंगे। तो वहां से जब आप भाग के आए, उस रास्ते पे या इस रास्ते पे चलना मुश्किल है, स्लिप है, तो दौड़ना कितना मुश्किल था, और कंधे पे लेके ऐसे जख्मियों को लाना कैसे कर पाए, और कितने लोगों को जो है आपने बचाया? एक वीडियो भी आया है जिसमें एक जो घोड़े वाले के कंधे पे एक टूरिस्ट को जो है जख्मी को ला रहा है। जो ही मैं पहुंचा, जिसके कंधे पे वो जख्मी है, वो मेरा भाई है, वो मेरे ही साथ चले थे पहले मैं जहां पहुंचा हूं। तो हमने यही कोशिश की कि चाहे हम जख्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एज इंसानियत हम किसी का जान बचाए। जिसकी डेथ हुई थी उसकी हुई थी, मगर जो जख्मी थे, हमारे ये जहन ये नहीं मानता था, हमारा ज़मीन नहीं मानता था कि आप जख्मियों को ऐसी हालत में डालो। हमने कोशिश की, चाहे हमको जख्म लगे, हमको कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम इसको अस्पताल तक पहुंचे, सबसे पहले हमने, हमारी कोशिश रही है। और बात तो कितने जख्मी आपने जो है उतारे? हमारे मैंने लगभग 10-11 को घोड़े पे बिठाया, और कंधे पे भी बिठाया, और चारपाई पे भी बिठाया। जो पहलगाम हॉस्पिटल। तो कितना टाइम फिर आपको लगा नीचे आते आते? उनको ज्यादा से ज्यादा उधर से लगभग 25 मिनट हमको नीचे आने में लगता है। उसने 20 ही मिनट दिया, क्योंकि वो जल्दी आए थे, क्योंकि उनका खून बह रहा था। जी। तो जब आप वहां पहुंचे, अभी गोली चल रही थी या गोलियां खत्म हो गई थी? और जब आपने आसपास देखा तो चारों तरफ लाशें थी। जो ही मैं वहां पहुंचा तो जो इंसिडेंट जिन दरिंदों ने किया था तो वो इख्तिताम पजीर पूरा हुआ था, क्योंकि वो भाग गए थे। अच्छा। ना मुझे फिर गोली की आवाज़ सुनाई दी गई, क्योंकि वो इख्तिताम पजीर हुआ था, मगर वहाँ सदमा था, पूरा मातम छाया हुआ था, लाशें पड़ी हुई थी, कोई आदमी नहीं था, चिल्ला रहे थे औरत लोग। तो मुझे उस सदमे से बहुत सदमा लगा। मुझे ये 2 नाइट जो हो गई, मुझे नींद भी नहीं आई है। मुझे याद वही पलकें आ रही है कि मैं किस तरह वहाँ गया, किस तरह मैं वापस आया, मैं जिंदा हूँ या नहीं, ये मुझे दिखता है। मगर उस जान की मैंने परवाह नहीं की। मैंने बोला कि जो ये टूरिस्ट है, ये हमारा मेहमान है, मेहमानों को हम ऐसी हालत में छोड़ेंगे तो हमारा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी आपको लगा जान का भी खतरा हो सकता है? क्योंकि अभी तो कोई पहुंचा नहीं था वहाँ, पुलिस भी नहीं पहुंची थी। आपको ये तो नहीं लगा कि आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है? तो वो चीज़ दिमाग में नहीं आई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों
کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے بھی مار دیں. مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جو ہی میں نے بائسرن ویلی کی طرف نظر ماری تو مجھے پتا تھا میں بھی ادھر سے نہیں جاؤں گا, مگر میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی واپس جانے کا. میرے ضمیر نے یہ بولا کہ آپ جاؤ, جب مرنا ہے تو ایک بار مرنا ہے, کیونکہ ادھر جاؤ زخمیوں کو بچاؤ, کیونکہ کسی کا جان بچانا فرض ہے. تو میں نے وہی کوشش کی. تو آپ جب وہاں پہنچے, لاشیں تو آپ نے دیکھی, لیکن جو لوگ ڈرے ہوئے تھے یا زخمی تھے یا چھپے ہوئے تھے, کہاں کہاں چھپے تھے اور کہاں کہاں سے بھاگ رہے تھے؟ جو ہی میں وہاں پہنچا تھا تو وہ پہلی جو وہ لڑی تھی وہ بولتا تھا میرا ہسبینڈ کو بچا, وہ چلا رہی تھی. تو وہ میں اس ڈیڈ باڈی کے قریب, وہ پہلے ہی ڈیتھ ہوا تھا. میں نے ان کو سنبھالا, میں نے ان کو بولا آپ رکو. میں نے بولا اگر میں ڈیتھ باڈی کو اٹھاؤں گا تو زخمی جو تھے وہ مر جائیں گے. میری کوشش پہلی یہی رہی کہ ان کو نیچے بھیجو, اور ان کو میں نے بہلایا. میں نے ان کو بولا پانی پیو, آپ ہم آئے ہیں بچانے کے لیے, مگر ہم 2 آدمی تھے. میں ایک اکیلا ادھر سے ادھر گھوم رہا, میں ایک کو کچھ نہیں کر سکتا تھا. پھر پولیس بھی آیا تو پھر پولیس نے اپنے طویل میں سب لے لیا. تو پہلے کون پہنچا؟ پولیس پہنچی سی آر, وہاں کون پہنچا پہلے سرکشا بلوں میں سے؟ سرکشا بلوں میں پہلے پولیس آیا ہے SHO پہلگام. اچھا, وہ پہنچے پہلے. تو آج جب آپ سوچتے ہیں پہلگام کا, بتائیے سینٹیمنٹ, دکانیں ابھی بھی بند ہیں, خالی ہو چکا ہے, کیا ہے دلوں میں لوگوں کے اس انسیڈنٹ کو لے کے؟ پہلے ہمیں یہ صدمہ ہے کہ مہمانوں کو ایسی حالت میں ہم نے ادھر سے بھیجا, تو ہمارا دل یہ برداشت نہیں کرتے ہے کہ ہمارا روزگار ہٹ ہوا ہے. دوسری بار ہم جب دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا فیملی جو ہمارا کاروبار ہے وہ پورا متاثر ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں پہلگام کے روڈوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے. دیکھیے ہمارا جو روزگار ہے وہ بھی ختم ہوا ہے. مگر ہمارا جو ضمیر بولتا ہے, ہمارا ضمیر یہ پہلے سوچتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں, اور نہ ہم وہ برداشت کریں گے. ہم بولتا ہے نہ ہم دیکھنا وہ چاہتے ہیں وہ صدمہ اور اپنی زندگی میں کہیں, اور نہ وہ سننا چاہتے ہیں. تو کب کھلے گا پہلگام؟ 2 دن 3 دن سے تو بند ہے, تو کیا من ہی نہیں کر رہا ہے لوگوں کا دکانیں کھولنے کا؟ من نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایڈمنسٹریشن اجازت بھی دے دیتا تو ہمارا من نہیں کر رہا ہے وہ کھولنے کا. مگر آپ دیکھیے ہمارا جو فیملی ہے وہ اسی کے اوپر چل رہا تھا, چاہے ادھر کا شال والا ہے, گھوڑے والا ہے, ہوٹل والا ہے, گاڑی والا ہے, جو بھی ہیں وہ صرف ٹورزم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. آخری سوال, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سمے لگے گا اس صدمے سے نکلنے میں؟ یہ حادثہ جو ہوا ہے بھولنے میں کتنا سمے لگ جائے گا, وہ واپس وہ رونق پہلگام میں آنے سے؟ دیکھیں اب ہم سرکار کے اوپر ہی چھوڑتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں ہمارا صدمہ جو ہے جیسے کہ ہمارے گھروں میں بھی ماتم چھایا ہوا ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ ایسی واردات انجام دیتے تو پھر کوئی مت ادھر آ جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ اس میں نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جن درندوں نے یہ واردات انجام دیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی صاحب. تو these were all unsung heroes, the Ghodewalas, the first responders, and this is a story of great determination and in fact courage as well, because he was the first responder. He had no idea what he's going into, but the very fact that these were his guests and they were in absolute trouble, there were scenes of mayhem. He just couldn't stop himself. He went in, but by then the people who had orchestrated this horrific, this terror attack had escaped from the spot. Then he tried to rescue as many as he could. He tried to send SOSs, and then at least 15 to 20 injured were brought down by these people on their backs, on horses, on charpais. They did their best to save each and every one. But obviously, tragic scenes, and also, as you heard him, this is not going to go away very easily. People are sad. There is somber Pahalgam. It is deserted, and right now they're like they can't even think of opening their shops because they're still in absolute sadness, and they want that the people who are behind this attack should be punished fittingly so that a precedent is set. With camp person Muzaffar Ahmed, Mir Farid, Baisaran for India Today.